especially for those who just came in. Pwede na kita mag-check-in sa ato starting point. We have our friends from Surigao Ultra Runners. They will be the one who will facilitate the check-in. Again, to all of our runners, kindly place your race bib sa front sa inyo body. Dili pwede sa likod, dili pwede sa short, dili pwede sa kilig. It should be sa atubangan sa inyo lawas. Thank you. Everyone, let's all gather here at the center. Tanan runners, why diha sa mga classroom, ani kita diri tanan sa tunga. So this is a kind request from our guys. 10 kilometer runners, nakapag-check-in na ba ang tanan? Mamayray na ba? How about 5 kilometer runners, nakapag-check-in na ba ang tanan? Yes na yes. Dapat yes yung ano din. Yes. Para masabihin pang tuyong pa. Diyan may surprise sa atong mga kuan. Turning point bang tawag yun nung diha. Diyan mga surprises. So again, no? This is a kind request na sa tanan mga participants. Let us now proceed.